नाज़रीन इस वक्त आप देख सकते हैं ये लोगों के खेत हैं, यहाँ पर वो साहब पैदल चलते हुए आ रहे हैं। पूरी नजर डालें, कैमरा घुमा कर देख लें किस हद तक पानी चढ़ा हुआ है। ये खड़ी फसलें थी और बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डूब गई हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर चावल की फसल काश्त हुई हुई है और ये यहाँ पर मकीन लोगों ने इस वक्त जो साहब खड़े हुए हैं पानी के अंदर, उसने चावल की फसल अपने हाथ से सामने निकाली है। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं डेप्थ का। और अगर हम जरा सी यहाँ पर नजर डालते हैं तो ये इस वक्त तकरीबन इलाका दलदल बन चुका है, यहाँ पर चलना अजाब हो गया है। अब मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इस खुले आसमान के नीचे बेचारे लोग किस तरीके से, ये मासूम बच्चे, इनकी औरतें, ये मासूम लोग, बाल बच्चे, कोई सामान इनके सर पर नहीं है, कोई इनके सर पर छत नहीं है, किसी तरीके से यहाँ पर टेंटों में जिंदगी गुजार रहे हैं। शाम का वक्त हो गया है, सारा दिन आज हम बदीन में घूमते रहे, उससे आगे जाते रहे, गुलारची का इलाका कवर किया, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। इमदाद की शदीद ज़रूरत है। मेरा सवाल बार बार यही होता है कि क्या वजह है कि हर साल डिज़ास्टर मैनेजमेंट तैयारियां कर लेते हैं, हुकूमत जब सैलाब आ जाता है या बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो उसके बाद यहाँ पर सिर्फ ये बातें करते हैं कि जी मदद की अपील कर ली जाए। क्यों डैम्स नहीं बनाते, क्यों कोई एक सिस्टम इन प्लेस नहीं करते? ये वो पानी है जो इस वक्त बहुत कीमती है इस मुल्क के लिए। इससे ना सिर्फ बिजली पैदा की जा सकती है ताकि हम सबके मसाइल सॉल्व हो जाए, बल्कि उससे वो पानी से हम अपने खेत भी सैराब कर सकते हैं और पूरा साल कर सकते हैं, ना कि ये पानी हमारे लिए मुसीबत बन जाए। मैं आपको नाज़रीन दिखाती हूँ कि यहाँ पर लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वही खुला आसमान है, वही ज़मीन है, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर बैठकर इस वक्त एक वक्त का खाना इनको नसीब हो रहा है। ये इनका घर है। इस वक्त हम इस वक्त मेन रोड पर खड़े हैं और यहाँ पर लोग इस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम यकीनन बार बार मदद की अपील करेंगे। एक और मसला सामने आया है कि इस वक्त तमाम तर लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? उसकी वजह यह है कि एक शख्स चाहता है कि उसकी जमीन पर पानी ना आए, दूसरे की जमीन पर चला जाए। लेकिन बात यहाँ पर यही आ जाती है, क्या ये सब इंसान नहीं है? क्यों मिसमैनेजमेंट इस हद तक होती है कि लोगों को आज इस हाल में जिंदगी गुजारनी पड़ जाए? इन मासूम बच्चों की शक्लें देखें और आप अंदाजा करें कि ये पाकिस्तान है। ये यहाँ पर एक तरीक़ाकार साल हर साल होता चला आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं करता, कोई बंदों को मजबूत करने की कोशिश नहीं करता। क्या वजह है कि लोग यहाँ पर इस किस्म की हरकतें करने पर मजबूर हो जाते हैं कि उसकी फसल पे पानी छोड़ दें, अपनी फसल बचा लें? ये चाहे जिसकी भी फसल हो, जिस साइड पर भी हो, लेकिन है तो सभी इंसान। और जब इस तरीके से बारिशें होंगी, जो कि एक नेचुरल कॉज है और हर जगह बारिशें, सारी दुनिया में बारिशें होती हैं, लेकिन उनका एक सिस्टम इन प्लेस होता है, उनके डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई चीज टेक्निक्स होती हैं, ना कि हमारे एनडीएमए का जो भांडा आकर फूटा है बीच चौराहे के अंदर, कि उनका कहना था कि जी हमने सारी तैयारियां की हुई हैं, लेकिन फिर भी कोई तैयारी सामने नहीं आई। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, उनके वालिदैन मौजूद हैं, माँ बाप मौजूद हैं, और खुला आसमान ऊपर है और रोड की ज़मीन उनकी। और अब ये उनकी ज़िंदगी है। माल मवेशी उनके ख़त्म हो चुके हैं, घर उनके डूब चुके हैं और अब उनका ये हाल है। अभी बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही है। आसमान के नीचे बैठे रहे, बस आसमान के नीचे जो टेंट मिला है वो भी फिटे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, सारे टूटे पड़े हैं। मुझे आगे हेलो। अब आप अंदाजा कर सकते हैं नाज़रीन कि मैं इस वक्त एक मेन रोड पर मौजूद हूँ और ये लोगों के घर है, यहाँ पर लोग रहते हैं। मैं यहाँ पर जाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये रोड का किनारा है, यहाँ पर इस बेचारे खानदान की चारपाई लगी हुई है, उसका बच्चा यहाँ पर मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा कि मेरे पैर इस कदर चिकनी मिट्टी में लथपथ हो गए कि वो फिसले चले जा रहे हैं। नाज़रीन ये अब इस बच्ची का घर है, ये मेन रोड है, ये टेंट है और ये इस बच्ची का आज रात का बिस्तर है। और ना जाने कितने दिनों से वो इस बिस्तर पर सोएगी और सो रही है, और आइंदा कितने दिन तक सोती रहेगी इसका अंदाजा भी कोई नहीं है, और कोई आकर पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। नाज़रीन मज़ीद लोगों को दिखाएंगे, आपको मज़ीद हालात दिखाएंगे, मेरे साथ रहिए। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगेन हम उसी रोड के किनारे मौजूद हैं।
یہ بیچاری وہ گائے ہیں جو ابھی چند سیکنڈ پہلے فائنلی گر گئی ہے. یہ لوگوں کے مویشی ہیں, ڈاکٹروں کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جیسے پہلے بھی کیمپوں میں بات ہوتی چلی آ رہی ہے, ہر مرض کا ایک ہی علاج ہے, ایک ہی گولی پکڑا دی جاتی ہے, ایک ہی مکسچر پکڑا دیا جاتا ہے. یہ جانور بھی مر گیا. اب یہ ان غریب لوگوں کا نقصان کون بھرے گا؟ کون ان کی زندگی کو آ کے دوبارہ سے شروع کرے گا؟ اگر ہم مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں, مڈل کلاس سچویشن کی, تو آج کل ایک مڈل کلاس آدمی اپنی زندگی دوبارہ شروع نہیں کر سکتا آج کل کے مہنگائی کے دور میں, آج کل کے مسائل کے دور میں. تو غریب کیا کرے گا؟ کیا آپ کا جانور تھا یہ؟ ہاں. کیا ہو گیا تھا اس کو؟ پیٹ میں سور ہے. اسی میں کچھ کوئی وسیلہ نہیں. کس کی فصل لگی ہوئی تھی؟ ادھر سے یہ چاول کی فصل لگی ہوئی تھی, یہ کپاس کی فصل لگی ہوئی تھی, وہ ساری برباد ہو گئی. ابھی تو پانی ہے, کچھ بھی نہیں ادھر. لوگ سارے روڈ پہ نکل آئے ہیں بس. تو اس وقت اس روڈ پر کتنے خاندان بسے ہوئے ہیں؟ ادھر بہت خاندان, 10,000 سے زیادہ ہے. روڈوں کے اوپر 10,000؟ ہاں, روڈوں سے اوپر زیادہ. ابھی تک بھی کوئی پھنسے ہوئے ہیں اندر, وہ بھی ہیں. ایسے نہیں تو وہ بھی بیٹھے ہیں, وہ کسی کنارہ مل رہا ہے وہ ادھر رہ رہا ہے. تقریباً 10,000 سے زیادہ خاندان رہ رہے ہیں اس وقت روڈ کے کنارے. جی ہاں. میرے بھائی کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ اس وقت روڈوں کے کنارے اس وقت انٹیریئر سندھ کے اندر 10,000 سے زیادہ خاندان موجود ہیں. اور جیسے کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اس وقت 55% زمین جو کہ زراعت کے لیے تھی سندھ کے اندر, وہ زیر آب آ چکی ہے. کیا حال ہے بابا؟ حال بہت برا ہے, برا حال ہے. ہم زندگی گزارا ہے, کیا کروں؟ کہاں جائیں؟ کچھ مدد کرے حکومت مدد نہیں کرے. 25-26 دن سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, روڈوں کے کنارے پہ. صاف پانی پینے کے لیے نہیں مل رہا ہے. جب بھی جاتے ہیں تو تقریباً 1 کلومیٹر اندر ہینڈ پمپ لگے ہوئے ہیں ہمارے, وہاں سے صاف پانی پینے کے لیے بھر کے آتے ہیں, وہ پیتے ہیں. اور یہ جو تقریباً ڈرائیور گاڑیوں والے, میونسپل کمیٹی والے ڈرائیور اٹھتے ہیں تقریباً 12 بجے اٹھتے ہیں, نیند سے اٹھتے ہیں اور پانی بھر کے آتے ہیں, کچرے والا پانی وہ ہمیں پلاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ گولیاں بھی تو دیتے ہیں نا, وہ امداد میں آتی ہیں وہ گولیاں, پانی وہی دیتے ہیں. یہاں تو پونسٹان ٹیبلٹ ہوتا ہے, یہاں تو پیناڈول ٹیبلٹ ہوتا ہے. نہیں, پانی صاف کرنے کے لیے کوئی گولیاں نہیں دے رہے؟ نہیں, وہ پہلی مرتبہ ایک بار آئے تھے, وہ دے کے گئے, اس کے بعد نہیں آئے. اس کے بعد کوئی نہیں آیا؟ اس کے بعد کوئی گولی مولی نہیں دی ہمیں. پہلی دفعہ جو ہمیں امداد ملا تھا نا, وہی ملا, اس کے بعد ملتا نہیں ہے. مطلب ایک وقت کا کھانا ہے اور ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں, بس وہی کھاتے ہیں. بس وہی کھاتے ہیں. ناظرین, ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی. ایک دفعہ پھر میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گی, وہ روڈ دکھانا چاہوں گی کہ اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو یہ پوری روڈ یہاں سے اگر میرے خیال سے 1 میل بھی چلنا شروع کروں تو یہاں پر لوگ اسی طریقے سے ڈسپلیسڈ ہو کر وہ علاقے جو سامنے وہاں پر سارا پانی آگے اگر کیمرہ گھمائے تو وہ جو سارا کچے کا علاقہ کہہ لیں, ان کے کھیت کہہ لیں, جو بھی اس جگہ کو نام دے لیں, جو لوگ وہاں پر آباد تھے وہ آ کر یہاں پر اپنی جانیں بچا کر بیٹھ گئے ہیں. اوپر کھلا آسمان ہے, نیچے زمین اللہ کی دیوی رہ گئی ہے, اور ان کے سر پر کوئی چھت نہیں ہے, اور اسی میں ان کا گزارا ہے. یہاں معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے زندگی کے دن گزار لیں. نہ جانے کتنے دن سے بیٹھے اور آگے مزید ان کو کتنے دن بیٹھنا ہے, اس سوال کا جواب شاید کوئی بھی نہیں دے سکے گا. باقی اللہ مالک ہے اور اللہ ہی کے بھروسے پر وہ زندگی گزار رہے ہیں. مزید لوگوں سے گفتگو کریں گے ناظرین, مزید علاقے آپ کو لے کر دکھائیں گے, آپ میرے ساتھ.